वासुदेवाय। ओम श्री परमात्माय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमद्भगवद गीता सांख्य जगदित्य अध्याय। नेहाभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायन विद्यते। स्वल्पमप्यास्य धर्मस्य त्रायते महत भयात्। अनुवाद, ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ହାନି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ମାର୍ଗରେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରେ। ଭାବାର୍ଥ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କାମ କରିବା ବା କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିର କାମନା ନ ରଖି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କାମ କରିବା ହେଉଛି କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ। ଏପରିକି ଏ ଦିଗରେ ଯେ ଅଳ୍ପ କିଛି ହିଁ କରିଛି ସେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ କି ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭୌତିକ ସ୍ତରର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ତାହା ଶେଷ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସ୍ଥାୟୀ ଫଳ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାହାର ସ୍ଥାୟୀ ଫଳ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାହାର ସ୍ଥାୟୀ ଫଳ ଅଛି। ସୁଧା ସେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଶତକଡ଼ା ଏକ ଭାଗ କର୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାର ସ୍ଥାୟୀ ଫଳ ଅଛି। ତେଣୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ତାହା ଶତକଡ଼ା 2 ଭାଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଲାଭ ନ ହେଲେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅଜାମିଳ ଶତକଡ଼ା ଖୁବ୍ ଭଗବାନ କମ୍ ଭାଗ କର୍ମ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଯେଉଁ ଫଳ ପାଇଲେ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶତକଡ଼ା 100 ଭାଗ ଅଟେ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ତ୍ୟକ୍ତା ଧର୍ମ ଚରଣାମ୍ବୁଜମ୍ଭରେ ଭଜନ ପକଥ ପତେ ତତଯଦି ଯତ୍ର মভূদমুক্তামস্যাকিং কবার্থ আপ্ত ভজন্তাম স্বধর্মতঃ। অর্থাৎ যদি কৌশি ব্যক্তি নিজ ব্যক্তিগত লাভ উঠাউথিবা কর্মকু ত্যাগ করি কৃষ্ণ চেতনারে কর্ম করে এবং সে কর্ম পুরা করি ন পারি যদি অধপতিত হুয়ে তাহলে তার কোন ক্ষতি হুয়ে। যদি কেହି তার ভৌতিক কর্ম সম্পূর্ণ ভাবে সম্পাদন করে থাকে তেবে তার কোন লাভ হুয়ে। ভাগবতমরে কিংবা খ্রিস্টিয়ান মানে কহতি, যদি কৌশি ব্যক্তি তার শাশ্বত আত্মাকে হরায় এবং সমগ্র পৃথিবীকে লাভ করে এতে তার কি লাভ হুয়ে। ভৌতিক কর্ম তার ফল এই শরীর নষ্ট হেবা সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু কৃষ্ণ চেতনারে করা যাইতিবা কর্ম এ শরীর নষ্ট হেলা পরে মধ্য ব্যক্তিকে পুনর্বার কৃষ্ণ চেতনা স্তরକୁ টানি নিয়ে। পরজন্মরে ব্যক্তি নিশ্চয় এ দিগরে সুবিধা পায়। সে এক যোগ্য ব্রাহ্মণ কূଳରେ জন্ম লাভ করে কিংবা ଏକ ଧନାଢ଼୍ୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପୁନର୍ବାର ଲାଭ କରେ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କାମ କରିବାର ଏହା ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର ଗୁଣ।